नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरां चित्रांत संदीप पिळगोकराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयांतलो कायदो आनी सुवेवस्था इबाडत आसा हाचेर विजयान उक्तायलो हुस्को. मडकई गोळीबाराची घडणूक, पुलिसांकूच मारपेट जाता तेन्ना पुलीस महासंचालकान चड गंभीरतायेन वागपाची गरज. इडीन पणजींतल्या दर्या देग्यावेल्या कॅसिनोचेर धाड घाल्या. जहाजाचेर पुलिसांची व्हड प्रमाणात तैनाती आनी वाठारांत सुरक्षा खर केल्या. मडकई हांगा जाल्ले धक्को दिवपी घडणुकेंत अज्ञान हल्लेखोरांनी गोळीबार केलो. सौरभ लोटलीकार सुरक्षीत. आतां खबरो विस्तारान. गोंयांतलो कायदो आनी सुवेवस्था इबाडत आसा हाचेर विजयान गंभीर हुस्को उक्तायला आनी मडकई गोळीबाराची घडणूक एक उदाहरण म्हणून उल्लेख केला. पुलिसांकूच मारपेट जाता तेन्ना पुलीस महासंचालकान चड गंभीरतायेन वागपाची गरज दिसून येता अशें तांणी सांगलें. पुलीस खात्यान राजकीय हस्तक्षेप थांबपाक जाय, कारण ताका लागून वेवस्था दुबळी जाता आनी गुन्यांवांक प्रोत्साहन मेळटा असोय आरोप तांणी केला. लोकांचो विश्वास परतून मेळोवपा खातीर आनी राज्यांत गुन्यांव नियंत्रणां हाडपा खातीर कार्यक्षम आनी सक्षम पुलीस अधिकारी नेमचे अशी मागणी विजयान केल्या. गुन्यांवकारांक खरपणान वागपाक योग्य मनीस रवी नायक आशिल्ल्यान गृहमंत्री पद दिवचे अशें विजयान फुडें सांगलें. लॉ एंड ऑर्डर गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा ती वस्तूच ना. पुलिसेक मॅनेज करूं येता हें क्रिमिनलांक कळ्ळां आनी ताजे खातीर आनी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स पुलीस डिपार्टमेंटान इतलें आसा की बरो पुलीस ऑफिसराक पोस्टींग मेळचेंच ना. ताका जर इन्फ्लुएन्स ना, ताका जर बशिलो ना, ताका तो जर रुलींग पार्टीचो चमचो न्ही जाल्यार ताका बरें पोस्टींग मेळूंक शकना. हाजे खातीर बरे पुलीस ऑफिसर चुकतात GRPन आनी जे कोण लायबल आहा, जे कोण सरकाराचे चमचे आहा जे आयकतात ते बरी पोजिशनाक घेवन बशिल्ले आहा ते मॅनेज जाता आनी गुंडांक आज गट्स आयिल्ले आहा. मडकय जर शुटींग जावंक शकता जाल्यार तूं चित हें कितें तें पयर मुंगलार जालें, आतां मडकय जालें. सो बेसिकली क्रायम अंडरवर्ल्ड हॅज एंटर्ड इन गोवा विथ पॉलिटिकल प्रोटेक्शन. पुलिसांचेरूय अटॅक जाता हेतून भितर. पुलिसांचेरूय अटॅक जाता आनी पुलिसांक मारिल्लो मनीस हांवें असेंब्लीन दाखोवन दिला की एक मनशान पुलिसेक मारलो कुडचड्यार जाल्यार मारून तो ताका पचलें, ताची केस सुद्दां जाली ना. सो व्हेरी क्लियर पुलिसेक आपले वर्दीची मातसो रेस्पेद पचूं ना. हांव DG कडेन मागतां की कितें तरी दाखय की तूं मनीस म्हणून, तूं दादलो म्हणून. पुलीस हॅव टू शो द पोटन्सी ऑफ द पुलीस डिपार्टमेंट नाव. रवी नायक ते कॅबिनेटान आहा, जाणे सायलेन्सरा खातीर प्रोटेक्टरा खातीर ताका सगळ्यांक भितर उडयलेले. हे रवी कांय जर जायना जाल्यार रवी नायकाक दिया. आतां हाडटात न्ही ओल्ड मनशांक बी हें अशें न्ही. रवी नायकाक जर दिलें जाल्यार ते जाग्यार पडूंक शकता म्हाका दिसता. रवी नायक केपेबल दिसता. रवी नायक केपेबल आशिल्लो, ताणें दाखोवन दिला. आनी केपेबल आसपाक चड व्हडलो मोटायल आसपाक गरज ना, बसूनय करूं येता ते. देर इज अ बील, देर इज अ पे. उलोवप पयलीं आनी कित्याक उलोवप ना. टॉक ऑन बेसीस ऑफ फॅक्ट्स. आनी ओपोजिशनान सगळ्यांक लोकांक हें करप, जागृत करप. आनी गोंयांत जर गोंयकारपण कितें उरलां जाल्यार हे जागृत लोक हे सरकाराक कितें तें दाखयतले. आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हांणी आपल्या काळात अर्थ आणि गृहमंत्री वेगळे नासतना लेगीत महत्वाच्या खात्यां सयत सगळ्यो मंत्रालयां स्वता हाताळ्ळी असो उगडास केलो. सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांक हो स्पश्ट संदेश म्हणून काम करपाक जाय विजयान अशें सांगलें. मजगतीं फातोर्डा फायरिंग हल्ल्याचेर विजयान टिप्पणी केल्या. जंय आतां मेरेन 18 जाणांक अटक जाल्या, पूण चवकशेंत अनियमितताय आसा असो आरोप तांणी केला. कामतीन काल सांगलां की आपूण मुखेलमंत्री आसतना आपल्यान होम आनी फायनान्स सोडून आपल्यान चलयल्लें. हें दिगंबर कामतीन म्हाका दिसता क्लियर मेसेज मुखेलमंत्र्याक दिल्ली आहा की तूं होम सोड, फायनान्स सोड आनी आतां चलय. आनी अर्थ कितें करपाचो सांग. हांव कोंकणी समजुपी मनीस, हांव कोंकणी एक घराबांदलो मनीस, तर म्हाका कोंकणी समजता. आनी जें कितें बिटवीन द लायन्स उलयलां ताजें क्लियर कट उतर कळटा. तो सांगूंक सोदता की 45 पोर्टफोलियो जे घेवन तूं बसला तूं तांकां न्याय दिवंक शकना. होम मिनिस्टर सेपरेट कर अशें म्हाका दिसता. एंटी सोशल एलिमेंट्सांक आतां हांगासर मडगांव सावथ गोवा पुलिसांनी धरलेले आसा, तांचेर एक्शन जाल्ली आसा. अशें जर तेची जर पुलीस डिपार्टमेंट तेची ट्रान्सफर जाता जाल्यार तुमचें कितें मत आसतलें? एंटी सोशल एलिमेंटांक धरले अशें म्हाका दिसना. एंटी सोशल एलिमेंटांक पार्क केल्या
कळ्ळें तुका न्ही. आनी सगळे एंटी सोशल एलिमेंट धरल्या ते पयरचे केसीन अशेंय म्हाका दिसना. हातूंत पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आसा, हातूंत बीजेपीतले ऑफिस बेरर इन्वॉल्ड आहा. चॅक करा सारकी. तुमी जर मातशें इन्व्हेस्टिगेटीव जर्नलिझम केलें जाल्यार तुमकां कळटलें की बीजेपीचे ऑफिस बेरर पसून गेल्या थोड्या दिसांनी जें कितें जालां तातूंत इन्वॉल्ड आहा. हांव एम टॉकिंग बेस्ड ऑन फॅक्ट्स. आनी मागीर तांकां कन्वर्ट केलें, तांकां फ्रॉम एक्यूज टू विटनेस केलें. तेंय बी एक बरें पुलीस ऑफिसरान केलां, जाका आतां एक पोस्टींग बरें मेळटलें. इडीन पणजींतल्या दर्यादेगेवेल्या कॅसिनोचेर धाड घाल्या. जहाजांचेर पुलिसांची व्हड प्रमाणात तैनाती दिसून आयल्या. कॅसिनो भितर पंगड पुराय तपासणी करतात आणि वाठारात सुरक्षा खर केल्या. रायट नाव आमी आसात पणजे आणि जशें की तुमकां खबरूच आसतलें, आयज सकाळच्यान गोंयांत बऱ्याच जाग्यांचेर ईडीच्यो रेडी ज्यो आसा त्यो पडला. बऱ्याचशा कॅसिनोंचेर तशेंच बऱ्याचशा हॉटेलांनी आयज आमकां रेडी मारिल्ल्यो दिसल्यो. आता आमी आसात पणजेन जो ऑफशोर कॅसिनो आसा हांगासर त्या कॅसिनो भायर, आणि आतांच पुलीस फोर्स बरेच पुलीस फोर्स हांगासर जे आसा ते डिप्लॉय केली गेला आणि हांगासर ईडीची जी रेड आसा ती चालू आसा. पुलीस फोर्स इतलो व्हडल्या प्रमाणात हांगासर डिप्लॉय करपाचें जे काम आसा ते ह्या कारणान जालेलें आसा की जेन्ना फाटल्या दिसांनी हांगासर एक रेड पडिल्ली तेन्ना ऑफिसरांक हांगासर आडयल्ले गेल्ले आणि तसोच हांगासर खूब बोवाळ जाल्लो आणि त्याच कारणां खातीर हांगासर व्हडा प्रमाणात आमकां पुलीस फोर्स जो आसा तो दिश्टी पडटा. फुडली जी इन्फॉर्मेशन आसा ती आमी तुमकां दीत रावतले. पळयत रावात प्रायम टीव्ही. मडकय हांगा जाल्ले धक्को दिवपी घडणुकेंत अज्ञान हल्लेखोरांनी गोळीबार केलो. सौरभ लोटलीकार सुरक्षीत. खबराप्रमाण लोटलीकरान आपली गाडी मडकई पुलाचेर उबी केल्ली आणि भायर उबो आसतना ताका व्हडलो आवाज आयलो. पयले जाल्यार त्याच्या गाडयेच्या दाराक बुराक दिसलो. रोखडेच पोलीस पंगडाक थंय आपयले. चवकशी केल्ल्यान गोळीबारांतल्यान लुकसाण जाल्ल्याची खात्री जाली. हो आपल्याक जिवा मारपाचो यत्न आशिल्लो असो आरोप लोटलीकारान केला. पणजे वचपाक भायर सरिल्लो, सो हांव मडकयच्या रुटान म्हणजे उणेवयल्या रुटान हांव गेल्लो आनी मातसो थंय हांव रावलो, कित्याक आमी पुलार सदांच थंय आमी रावतात. आमच्या गांवांत कित्याक तो एक आमचो स्पॉट सामको फिक्स. सगळे आमच्या गांवचे थंय आमी अशें रावता केन्नाय. सो हांव जेन्ना गाडयेंतल्यान देंवलो थोड्या वेळान फक्त एक आवाज आयलो. हांवें तितलें लक्ष दिवना, गाडयेचेर म्हाजो रोडाचेर लक्ष नाशिल्लें. हांव थंय बाकीचे हें करतालो, असो नॉर्मल आशिल्लें आमी उबे ते. आवाज पयलीं जालो. मागीर ग्लासाचो जेन्ना आवाज आयलो तेन्ना हांव चॅक करपाक गेलो. ते ग्लास सगळे पडलेले. तेन्ना आतां एक तर फायर केला नाल्यार एक तर फातर मारला, हें कितें तरी आसूं शकता म्हणून हांवें पुलिसेक फोन केलो. सो आतां फॉरेन्सीक रिपोर्टा प्रमाणे तें फायरूच केल्लें आनी देवर अटेम्प्ट टू हें मर्डरूच करपाक आयिल्ले ते. जर हांव गाडयेन भितर आशिल्लो जाल्यार ते मारूं शकताले. दुबाव कोणाचे तूं? दुबाव हांवें पुलिसेन कोणाचेंच नांव थंय हें करूं ना, कित्याक हांवें पळोवना. पूण दुबाव ते अमोगा सारके मनीस करूं शकता, कळ्ळें न्ही. कित्याक ते हिस्ट्री शिटर आहा तांकां कांयच आनी काम धंदो ना, ते भितर पडपाकूच सोदता. हो अमोग जो आहा हिस्ट्री शिटर तो असलें करूं शकता. तुज्यान ताजी रायवरी कितें आहा? रायवरी अशी काय ना, तेजी सगळ्या कडेन आहा न्ही. ते आमकां कितें ते पुलीस आतां फायंड आउट करतले. हांवें तेजें नांव थंय दिवना. पूण आतां तुमी विचारताले हांव तो हें करूं शकता, कित्याक आतां ऑलरेडी ताका पुलीस सोदता न्ही. भितर पडचे पयलीं कितें करून भितर या अशें बी आसूं शकता तेगेल्या मनान, पूण तें जावचें ना तेजे कडेन. कितलो नासले ते कशें आयिल्ले तेंच आतां ते बायकान गेले. कितें जालें जेन्ना फायर जावन मागीर कळ्ळें, जेन्ना ग्लास पडलो तेन्ना कळ्ळें. लक्ष आशिल्लें जाल्यार हांव ताका आडोवं शकताले न्ही आमी, कित्याक आमच्याच गांवांत आमी सगळ्यांक आडोवं शकताले. गन हाडलें म्हणून आमकां कांय फरक पडना. गोंयभरांतल्या टॅक्सी चालकांनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता बरोबर बसका घेतल्या उपरांत सद्याची गोंय येरादारी एकठांय करपी मार्गदर्शक तत्वां 2025 रद्द करतले अशी घोशणा केली. ताच्या बदला टॅक्सी मालकांची सुचोवण्यो लक्षात घेवन नवी गोंय राज्य टॅक्सी धोरण सुरू करतले अशें सांगलें. सप्टेंबर मेरेन धोरणाचो मसुदो जाहीर जातलो आनी तो तयार करपा खातीर समिती तयार करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलें. उत्तर आनी दक्षिण गोंय टॅक्सी असोसिएशनाचे अध्यक्ष सुनील नायक हांणी सीएम हांच्या आश्वासनाची पुष्टी केली. आणि ज्यो पळय गायडलायन्स 25 हाडलेल्यो पळय ती एकदा जर पॉलिसी येयली काय ही ऑटोमॅटिकली स्क्रॅप जातली. ह्या सरान आमकां प्युअरली सांगलां 10 तारीख सुद्दां ते पॉलिसी करतले. आनी आमचे एक बरी गोष्ट म्हटल्यार आख्खे जे आहले पळय सगळे नॉर्थ साऊथ ईस्ट वेस्ट टॅक्सीकार आमी थंय आहले. सगळ्यांची नांवां घेतल्या. सगळे म्हटल्यार खंयचे लोकेलिटीन कोण रावता, कोणाचें असोसिएशन आसा, आनी तांकां घेवन सगळ्यांक एक बरी मिटींग जातली आमची फेवरेबल मिटींग की टॅक्सीकारांक कितें जाय, पॉलिसीन कितें जाय, त्या पॉलिसीन आमी घालूंक सांगला कितें कितें घालूंक जाय तेजे भाशेन ती पॉलिसी करून आमी रिटर्न दिताले की बाबा पॉलिसी फ्रेम करता आसतना ह्यो गोष्टी ते पॉलिसीनी घाला म्हणून. इतलें सुद्दां सरान आमचें मान्य केलां की बाबा तुमकां कशें जाय तें सांग.
आमकां अशें नाका की ट्युरिस्टांकूय हॅरेसमेंट जाल्लो नाका, लोकलांकूय हॅरेसमेंट जाल्लो नाका आणि आमच्या टॅक्सीकारांकूय हॅरेसमेंट जाल्लो नाका. म्हणून एक पॉयंट आसा पळय, इतली वर्सां धांवपाचो, म्हाका दिसता 15-20 वर्सां जाली झगडटा ते, आयज कितें तरी तेजेर सोल्युशन जालां. आनी सरकारान इतलें बरें म्हटलें की बाबा चला तुमचें सजेशन कितें ते दिया, कमिटी फॉर्म करुया. हे बरे भाशेन सीएमानूय आमचें आयकून घेतलें आनी कमिटी आयज ऑलमोस्ट म्हाका दिसता कमिटी भितर फॉर्म जाल्या. फॉर्म इतली बरी कमिटी जातली की बाबा आमची कितें सजेशनां ती मांडटली, तेंचे गव्हर्मेंट ऑफिशियल आसतले तेंचे कितें सजेशनां आसतली म्हणून की तेणी थोडे आतां आमच्यो गोश्टी मिटराच्यो सगळे आयकून घेतल्या आनी एकदम फेवरेबल मिटींग जाल्ली आसा. ही पॉलिसी जी तेंच्यांनी काढल्या, आम्ही स्पष्ट एक प्रश्न केलो तांकां की हांवें एक प्रश्न केलो की ही जी ओला उबेर आणि रॅपिडो आसा पळय ती येतली काय ना, बट सीएमान आन्सर दिले ती येवची ना, ती गोंयान ते हाडचे ना म्हणून. ही तेणी स्पष्टपणे सांगले आणि येता त्या 10 तारखेक तेच्या पयलीं आमकां आमचे तेंच्यांनी नांवाय घेतल्या, एक पॉलिसी फॉर्म करतले ते फ्रेम करतले आणि त्याच्या उपरांत आमकां हाडून डिस्कस करून जी तेंच्यांनी 2025 गायडलायन काढल्या ती गायडलायन त्यांनी सांगला स्पष्ट मतान स्क्रॅप करतलो म्हणून. गोंयांत पारंपारीक टॅक्सी वेवसाय चालूच उरपाक जाय अशें सीएम प्रमोद सावंतान भर दिलो. नव्या धोरणांत पारदर्शकता, सुरक्षा आनी दरांचे तर्कसंगतपण हाचेर भर दितले अशें ताणें उक्तायलें. त्याच बरोबर पुलीस कायदो सुवेवस्था सांबाळात आनी उल्लंघन करप्या आड खरपणान वागतले अशें परतून सांगलें. हॉटेल स्टँडाच्या पर्यंत बट गव्हर्मेंट इज कमिंग इन द स्टेट पॉलिसी, कारण हो इश्यू जो आहा पळय इट इज नॉट ओनली ऑफ द रेट रॅशनलायझेशन, इट इज अ ट्रान्सपरन्सी, सेक्युरिटी आनी रेट रॅशनलायझेशन. ओके, येयल्ल्या ट्युरिस्टाक हांगासर सेफूय दिसपाक जाय आनी सेक्युर्डूय दिसपाक जाय. हे जर करतले आसत जाल्यार आमकां एक होल एज अ टॅक्सी पॉलिसी म्हणून हे विशय रिजॉल्व करचे पडटले. तांची सगळ्यांची सजेशन्स सांगल्या आणि म्हाका दिसता की तांकां सांगलां आमी 10 सप्टेंबर पर्यंत तांकां एक ड्राफ्ट स्टेट पॉलिसी दिता म्हणून. त्या ड्राफ्ट स्टेट पॉलिसीन सगळे इश्यूज इन्क्लूड जातले. पारंपारीक टॅक्सी ओनर म्हणजे जो फोंड्या टॅक्सी चलयता आनी सांकळे टॅक्सी चलयता तो पासून कोस्टल टॅक्सी चलय पर्यंत रेल्वे स्टेशनाचेर ह्या सगळ्या खातीर आनी येवपी ट्युरिस्ट वो कसो हांगासर तेज्या भितर ट्रान्सपरन्सी येतली आनी ताका सेफ्टी आनी सेक्युअर कशें फील जातलें हाजो सगळ्यांचो विशय लक्षांत घेवन पारंपारीक टॅक्सी वेवसाय चालू उरपाक जाय. हाज्या खातीर गव्हर्मेंट इज कमिंग अप विथ अ पॉलिसी. पळय कशा सांगता ही पॉलिसी न्ही, हे काढलेले ड्राफ्ट नोटिफिकेशन. तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन एकदा स्टेट पॉलिसी काढली काय ताका स्टेट पॉलिसी जी ती सुपरसीड करतली. कमिटी बीन काडटली ते तेंचेच मेंबर कमिटी ताका सगळ्यांक विश्वासान घेवन करतली. गोंयच्या खड्ड्यांच्या समस्येक लागून निमाणें सरकार फुडें सरलें. आम आदमी पार्टीच्या बुरोक उपक्रमांत हालचालीचेर उजवाड घालो आनी आतां रस्त्याची दुरुस्ती सुरू जाल्या. ही लोकांच्या आवाजाची शक्ती अशें पक्षाचो अध्यक्ष अमित पालेकर म्हणटा. बीजेपीचो बुराक हो एक मुवमेंट सुरू केल्लो गोंयांत आनी ह्या मुवमेंटा अंडर आमी नंबर शेअर केल्लो 70451 70451 जाचेर गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान आमकां खड्डे जाका आमी बीजेपीचे बुराक म्हणटा रस्त्यावयले खड्डे ताजे फोटो आयले, व्हिडियोज आयले, आमकां कॉल्सूय आयले, मेसेजीस आयल्यो आनी लोकांनी दाखयले. आमी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर गेले, आमी शहरान पणजे सारख्या शहरान सुद्धा वचून कशी परिस्थिती दयनीय रस्त्यांची जाली हे दाखोवन दिले आनी ताजो इम्पॅक्ट आमकां इमिजिएटली 2-3 दिसां भितर दिसलो. ताजो इम्पॅक्ट हो जालो की पीडब्ल्यूडी आनी सरकाराकूय खडबडून जाग आयली. जो चीफ मिनिस्टर फाटली 4 वर्सां जाली सांगतालो की चवथी मागीर आपूण रस्त्यावयले खड्डे चवथी पयलीं रस्त्यावयले खड्डे पुरयतलो म्हणून आज ताज्या ह्या टर्मांतली चवथी चवथ येवपाची आसा. कितें ना कितें जावं पण खंय ना खंय तरी श्री गणेशान बरी बुद्ध दिली, कारण आमच्या मार्फत खंय ना खंय आमी आवाज काडलो आनी ही आज परिस्थिती अशी आसा की रस्त्यावयले खड्डे पुरोवपाचें काम सुरू जालां. आमी पळयले की आमी मांद्र्यान श्री कृष्णा बाबांनी आमची मांद्र्याची टीम जेन्ना मांद्र्यान गेली आनी रस्त्यावर लायव्ह करून जेन्ना आमी व्हिडियोज जाले 2 वरां भितर काम सुरू जालें. सिमिलर परिस्थिती कालापुरा आमी चिंबला दाखयले रस्त्याची परिस्थिती कशी आसती, थंय काम सुरू जालां. तशेंच कुर्तरे हांगाय आमी दाखयले की कशी परिस्थिती आसा, काणकोण कशी परिस्थिती आसा, मया कशी परिस्थिती आसा. आमकां आतां कळ्ळां की मयाय काम सुरू जालां म्हणून. आमी दाखयले पर्वरीची परिस्थिती कितें आसा ती. आमी प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियरा कडेन पयलीं वचून आयिल्ले, तांणी आमकां तेन्नाय सांगिल्लें की 15 दिसां भितर काम जातलें म्हणून, पूण तें जावंक ना. कालापुरा जो ब्रिज कितलो तेंप जालो रेडी आशिल्लो,
तो चालू करूं नाशिल्लो आनी तोय ताणी सुरवात केल्या आनी म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी एमएलएन फर्स्ट टायम येवन सांगला की हय आपूण तो रस्तो मातसो राव आपूण तो करून घेता म्हणून. एक गजाल बरी घडल्या ती म्हणजे की हे काम चवथी पयली सुरू जालां. पीडब्ल्यूडी जे काम प्री मान्सून करूंक जाय आशिल्लें ते काम प्री मान्सून टेंडर काढून कामाचे अलॉटमेंटूय जाल्ले, पैसे खाल्या अशें आमकां म्हायती मेळ्ळ्या म्हापशा सारक्या जाग्याचेर. म्हापशाची परिस्थिती तर सामकीच वायट आसा. म्हापशा आमी कितलेशेच जागे दाखयले ज्या जाग्यार आमी स्वता काम करून दवरले. म्हापशाक एमएलएच ना अशी परिस्थिती जाल्या कारण खंय वच तूं खड्डेच खड्डे म्हणजे रस्त्यान पडटा काय खड्ड्यान रस्त्यान पडना. ही परिस्थिती आसतनाय सरकाराक वत आसा पावस आसा म्हणून सांगून जर डिले करपाचें आसा जाल्यार ते आतां काम कशें जालें जेन्ना आमी बीजेपीचो बुराक ही कॅम्पेन सुरू केली ह्या प्रश्नाचें उत्तरूय सरकारान दिवचें पडटलें. काल सीसीपीन सांगला की 25 दिसां भितर आमी काम करतले, रस्त्यावयले खड्डे पुरयतले म्हणून. आनी काल भर पावसानूय तांणी ज्या ज्या जाग्यार उदक आसा त्या जाग्यार शॉडी वर्क सुरू केले. जे पयलीं केल्ले रस्ते पिड्यार जाल्यार तेच रस्त्यांचेर परत कामां केल्या. आता ते कॉन्ट्रॅक्टरान करून घेतल्या, कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान करून घेतल्या, काय सीसीपी करता काय पीडब्ल्यूडी करता ते आमकां खबर ना. पण ह्या रस्त्यांचेर 1400 कोटी जे आज सरकारान खर्च केल्या ताचो हिशोब आमी सरकारा कडेन मागतले. आसतना सांगले चीफ मिनिस्टर आमचो जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराचे खात ते घेवन बसला. ते खाते आज एक तर आता 2 नवे मंत्री केल्या पळय तांकां दिवचे कारण तांकांय कितें खावपाक मेळचें. कारण कॉन्ट्रॅक्टर आणि हे जे संगनमत करून जे पीडब्ल्यूडीचे इंजिनियर आणि बाकीचे मिळून जे खाता ते खाते जर फुडें गेले जाल्यार तातूंतल्यान कितें डेव्हलपमेंट जातलो अशी आमकां आशा आसा. चवथ लागीं पावल्यान सांखळेची येरादारी वाडपाची शक्यताय आसा. पूण रस्तो खणपाचें काम चालू आशिल्ल्यान प्रवाशाचेर गंभीर असुविधा निर्माण जावपाक लागल्या. पावसाच्या आदीं कसलेच रस्त्याचें काम करचें न्हय असो नेम आसून लेगीत काम सुरू करून प्रवाशांक त्रास सोंसचे पडटात म्हणून पालिका नगरसेवक प्रवीण ब्लेगन हांणी सरकाराचेर खर टिका केल्या. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत स्वता सांखळी रावतात आणि भौशीक बांदकाम खातें तांच्या हातांत आशिल्ल्यान तांणी व्यक्तिगतपणान हो प्रश्न सोडोवपाक हात घालचो असो उगडास तांणी फुडें केलो. फकत आय लव सांखळी असो बोर्ड घालून पुरो जायना अशें ब्लेगनान टिप्पणी केली. लोकांचो खरो मोग जेन्ना मुळाव्यो सुविधा योग्य रितीन दितले तेन्नाच दाखयतले अशें तांणी सांगलें. चवथ लागीं पावल्या आनी चवथीन ट्रॅफीक भयंकर वाडटा. सांखळे म्हणजे इतके वाडटा ट्रॅफीक के सामके रस्त्यार 2-2 किलोमिटरची लायनी लागता. पूण आयज आमी पळयता की हांगासर हायवे आमचो जो स्टेट हायवे आसा 1 तो दोशी वाटेन खणलेलो आहा. दत्तावाडी पासून सुरू जावन हॉस्पिटल जंक्शन पर्यंत सुरू खणलेलो आसा. आनी 2 व्हिलर्स आपलो जीव मुठीन धरून कितके म्हयने जाले चलयता. सरकारान हें काम पावसा आदीं घेतलें, पावसानूय चालू आसलें हें काम. जे पायपलायन खणपाचें काम तें पावसान सुद्दां चालू आसलें. हांव म्हणटा जर तुमचे कडेन ते रिइन्स्टेट करपाक जायना रोड जाल्यार तुमी कित्याक पावसा कडेन घेतात. आयज इतके डिप्रेशन जाल्ल्या, कॉन्केव जाल्ले आहा रस्ते की स्कुटरवालो 1-1 मिटर दोना सायडींतल्यान 1-1 मिटर ताका जागो सोडून मदल्यान चलोवचें पडटा. फाटसून कोणी गाडी हाडून मारली आनी तुमी पळयता कितकें सावंड पोल्युशन जाता. हॉर्न मारीत आसता कित्याक हांगासर गाडीची रहदारी इतकी वाडलेली आसा. तेन्ना म्हाका सरकारा कडेन विनंती करता हांव चवथीच्या निमित्तान देसाई नगराक किंवा आनी इंटरनल रोड्स जे आमचे सगळे आहा ते सुद्दां सगळे खणलेले आसा. गुणे रस्त्यार येयल्ले आसा. क्रॉस जे रस्ते आहा ते डिप्रेशनान आसा. स्कुटरवालो आपलो मुठीन जीव घेवन स्कुटर चलयता. सरकारा कडेन इतकी मागणी आसा की एटलिस्ट तुम्ही पावस सोंपोवन ताका डांबरीकरण करतले. कित्याक डिपार्टमेंट सांगता पावस सोंपल्या उपरांत आमी डांबरीकरण करतले. पीडब्ल्यूडी वाले सांगता आमची आपली जबाबदारी ती आतां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट करचे आमी करतले. सो ते बेगीना हांव म्हणटा एटलिस्ट चवथी लागून ते माती घाला, गुणे घाला, रोलर भोंवडाय तेजे आनी लोकांचो जीव वाचया. दीस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आमकां सांखळे लागून सीएमान मास्टर प्लॅन केल्लो तेतूर एक बायपास रोड दाखयलो सांखळेकार. हेवी ट्रॅफीक इतकी सांखळ्या ट्रेलर्स आहा, ट्रॉलर्स आहा, वेदांताचे म्हण किंवा होंडा इंडस्ट्रीचे व्हडले ट्रॉलर्स सांखळेसून वयतात हांगासर. तेज्या लागून बायपासाची अत्यंत गरज आहा. तो बायपास बेगीन काडचो सरकारान आनी हांगासून जी हेवी ट्रॅफीक करून ट्रॅफीक कंजेशन जाता जाल्यार ते कंजेशन दूर करचें. म्हाज्या फाटल्यान आय लव यू सांखळी म्हणून बोर्ड लायल्लो आसा. बेश्टो बोर्ड लायल्लो म्हणून आय लव यू सांखळी जायना. खरें तें मनान आसपाक जाय. आय लव यू सांखळी, आय लव यू सांखळेकार हे मनान जर ध्येय आसात आनी ते जाल्यार ती सगळीं जी कामां उरल्या ती कामां सरकार दरबारी आमचो चीफ मिनिस्टर आमचो सांखळेचो आसून आमकां दिसता की आमचे
ग्रुपार खुबशे जाण देसानगरच्या ग्रुपार घालता चीफ मिनिस्टरची कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां उदीक ना, आमकां लायट ना, आमकां रस्ते बरोबर ना. ही बारीक बारीक मूलभूत आवश्यकता आमी नोकऱ्यो मागिना. आमकां खबर आहा सरकार नोकरी दिवंक शकना आनी नोकऱ्यो कश्यो मेळटा त्यो आमकां खबर आहा. म्हणून सरकारान हे मूलभूत आवश्यकता एका कॉमन नागरिकाची जी मूलभूत आवश्यकता आसा तेजेर लक्ष घालचें. सरकाराचें एक नोटिफिकेशन आसा की 15 मे उपरांत रस्तो खणपाचो ना आनी 15 मे उपरांत डांबरूय घालपाचें ना रस्त्याक. हे सरकारचें नोटिफिकेशन आसा आनी ते तत्त फॉलो करूंक जाय. ह्या वर्सा आमी पयले 15 मे उपरांत पावस पडलो, बेगिनूय पडलो, पूण पावसान सुद्दां रस्त्याचे खणाप चालू आसले. दत्तवाडी टू हॉस्पिटल जंक्शन मे म्हयन्यान हे रस्त्याचे खणाप चालू आसले. दोना सायडीक लायनी घालपाक दोना सायडीक खणले आनी लोकांक त्रासान घातले. ह्या फावट केले ते केले, तेजेर FIR कोणी करूंक ना. पूण हे फुडें जर घडात जाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर आनी त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या ईचेर आमी FIR फायल करतले. हेजेर सरकारान नोट घेवचो. फाटली 11 वर्सां समाजसेवक राजेश दाबोलकर गरजेवंतांक सक्रियपणान मदत करता. विद्यार्थ्यांक नोटबूक वांटप, ते गरीब कुटुंबाक आदार दिवप, अंदू नाल्लांचे दर एक 45 मेरेन वाडत आशिल्ल्यान दाबोळकरान पिळणा लोकांक नाल्ल वांटपाचे फुडाकार घेतलो. ह्या वेळार उलयतना तांणी आपले काम राजकीय प्रेरणेचे न्हय अशें स्पश्ट केले. भव्य कार्यावळी खातीर कोटी रुपयांचो खर्च जाता जाल्यार नाल्ला सारकिल्ल्या मुळाव्या गरजे कडेन दुर्लक्ष जाता अशें सांगून तांणी सरकाराचेर टिका केली. चतुर्थी वेळार सरकारान लोकांक फुकट नाल्ल दिवचो, जाका लागून सगळ्या कुटुंबांक आर्थीक भार नासतना सण मनयपाक मेळटले अशें दाबोलकार हांणी सुचयलें. माझो मरे कार्यक्रम गेली 11 वर्सां, विविध कार्यक्रम 11 वर्सां आली. प्रत्येक जाण म्हणटा हांवें कितें केलें काय नाही. अरे इलेक्शन गेले खड्ड्यान, इलेक्शन येतले वयतले मरे, कसले इलेक्शनाक घेवन बसता रे. 4-5 नाल्ल वाटले कोणी मतां मारपाक, हे मुर्खान काडपाची गोष्टी मरे. म्हाका कोणी सांगपाची गरज ना, नाल्ल वाटान मत गरजूच ना. इलेक्शन येतले वयतले व इलेक्शन म्हणटा न्हूच. जेवढो कोण विचार करता तो मूर्ख म्हणपाचो, हांव खरो सांगता. प्रत्येकान करा मरे, हांव वन करता, प्रत्येकान करचें. हांव म्हणटा कितें म्हाजे कडेन आसा म्हणून दानच जाय कसली गोष्टी करपाक, तुमी करा मरे. आतां एखाद्या क्षेत्रांत फुडें सरपाक खंयच्या मनशाक हेल्प करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार राजकारण येयलें. आतां हांव स्कुलाक म्हाका जवळ 5,000 भुरगीं म्हाज्या शिकोवपाक पावता. ती आमच्या साळगांव मतदारसंघाची आसा. चिंबला वच, बिचोले वच, मेरशे वच, पणजे वच, म्हणजे लोकसभेक रावचो पडलो मरे म्हाका. हांगर इलेक्शनाचो प्रश्नच येना. म्हाजो एकूच मोठो कितें आमची सर्वसामान्य मिडल क्लास जनता आसा तेंच्या पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न आनी ज्यो सरकारच्यो सोयी सुविधा सरकारान पावोवपाचो प्रयत्न करता. हांवें न्हू, म्हाजें फक्त अवेरनेस करप आनी सरकाराक जाग करपाचे प्रयत्न करप, विशय सोंपलो. गोंयचो नाल्ल म्हाका कर्नाटक गोंयांत भरपूर नाल्ल आसा. फक्त कितें सरकारा कडेन मरे सरकाराक इच्छा आसूंक जाय. इच्छा शक्ती आसा जाल्यार गोंयांच्या कांय नको उपरांत नाल्ल भरपूर आसा. पण गोंयचे सरकार आतां तो कर्नाटकान कित्याक हाडटा तो म्हाका कांय खबर ना. आतां पयरान हॉर्टिकल्चराचो चेअरमॅन आमचो पेमेंद्र शेटान सांगलें कितें आमी 40 लॉसान येता. अरे सरकार तुमी लॉसानूच चलता. तुमी आयज गब्बर जाल्ले आसा मरे. तुमी 10 नाल्ल फुकट दिवंक शकना, दिया मरे. अरे जनता कोणाची रे. आयज पळया म्हारगायेन त्रस्त जाल्ली आसा मरे. एखाद्या मनशाक तर रेशनाक वयतलो जाल्यार 5 जर पकडले जाल्यार पावना. प्रत्येक गोष्टी तूं हात घालून पळय मरे. बेकारी वाडलेली आसा, म्हारगाय टंचाई वाडलेली आसा. म्हाका सांग स्वयंपूर्ण गोवा महिला सशक्तीकरण खंय जातले रे. महिला विचार मरे म्हाज्या फाटल्यान बायलां आसा पळय, नाल्ला शिवाय एखादो पदार्थ गोंयांत करून दाखोवचो कोणी आमच्या स्पेशली हिंदू समाजाच्या तरी घरांत तरी म्हाका नाल्ला शिवाय कसलोच पदार्थ जावंक शकना. ते प्रत्येकान मान्य करपाक जाय. एका वाटेन ते म्हणटा की आमी सरकार तुमचे दारी म्हणटा ते. अरे सरकार दारी कान फायदो कितें आहा. हांगर आमची जनता उपाशी आहा ती पळया मरे. सरकार ते दारी येतलो न्हू. सरकार गेल्या प्रमाणे कोणी काय येतले सगळे. हेतून फाटली पार्श्वी पळया. फक्त सत्तेर असले काय ना एक म्हण आसा, गुवा वयले मूश येता म्होवा वयले मूश येता. फक्त सत्ता तुमकां भोगूंक गावता मरे. सत्तेचे थोडे तरी तांकां बाबा जी जनता आसा तुमकां निवडून तांकां कितें पोचपावती करा मरे. विशय सोंपलो. गोंयच्या अन्न वखदा खात्यान रातच्या वेळार पत्रादेवी, केरी, मोले हे राज्य सीमेचेर धाड घालून व्हड प्रमाणात घटमूट अन्नधान्याची वस्तू जप्त केली. कर्नाटक आणि हुबळीतल्या बेकायदेशीर रितीन हाडिल्ले 500 किलो पनीर आणि 1750 किलो कोंबडी व्हरपी वाहनां अधिकाऱ्यांनी आडयली. तपासणे वेळार पिसुल्ले हांगा कोंब्याचो सांठो नश्ट जाल्यार पनीर फुडले चाचणे खातीर FDA प्रयोगशाळेत धाडलो. फक्त सुरक्षीत आणि दर्जेदार अन्नधान्य पदार्थ गोंयांत प्रवेश करचे हे खातीर फुडाराकय अशी धाड चालू उरतली अशें अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केल्या. टीमीन अंडर द गायडन्स ऑफ डायरेक्टर एक स्पेशल सर्वेलन्स ड्रायव्ह केली ॲट द बॉर्डर्स, पत्रदेवी बॉर्डर, मोले बॉर्डर आणि केरी. सो आमचो मेन इंटेंशन आसलेलो जे इनकमिंग गुड्स येतात दुसऱ्या स्टेटींसान त्याचे स्टोरेज कंडिशन आणि त्याची लेबलिंग हेर सगळे व्हेरीफाय करपाक. सो ह्या इंटेंशनांनी आमची एक्चुअली तिसरी ड्रायव्ह आणि हे फावटी आमी तिनूय बॉर्डरी मॉनिटरींग करून ह्या हितून केली. सो हे ड्रायव्ह केले तेन्ना आमकां कांय आयटम्स
जशें हाय रिस्क फूड जे आसता आमचे चिकन पनीर हे नॉट ऑफ स्टँडर्ड आमचे जे आसता ते क्वॉलिटी अशें दिसून आयले आनी हाजेर फुडली कारवाई केली. दुसरे भाजयेचे आयटम आसा हाजे आमी सॅम्पल्स काडले आनी हे टेस्टिंगेक घातलेले आसा टू चॅक इफ देर आर एनी रेजिड्यूज एन ऑल. सो हो मेन इंटेंट आसलेलो हेजो. आनी एक म्हणजे कारण हे करपाक इज ऑल्सो दॅट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स सेटींग अ हायर बेंचमार्क इन आवर स्टेट. सो हाका लागून हे आमी चॅक्स वाडयले. आतां जायते भायल्या स्टेटीन हें जें जाता तें कॉमन जाता पूण हे आमच्या स्टेटीन अवॉयड करपाक आमी हो अवेरनस करता. कित्याक भायल्या स्टेटीन जे सप्लायर आसता हांकां म्हायती आसना कशें हे लेबलिंग घालप आसता. आनी सो आमच्या स्टेटीन आमी खूबच स्ट्रिक्ट धरला आनी तुमच्या माध्यमान तांकां मॅसेज धाडूंक सोदता की ह्या फुडें जे गोंयान गुड्स येता ते सगळे स्ट्रिक्टली स्क्रुटनायज जातले आनी तांचे जे लेबलिंग आसा आनी बाकीचे रिक्वायरमेंट आसा हे आमी स्ट्रिक्टली फॉलो करपाक तांचे कडेन अपील केल्लें आसा. सो केरी चेकपोस्टाचेर जेन्ना आमी फूल नायट जेन्ना आमी चेकींग चालू आशिल्लें तातूंत आमकां एक व्हेकल मेळिल्लें आसा कर्नाटका पासिंग आनी तातूंत आमकां जवळ जवळ 1750 ही 750 किलोची चिकन जेका लेबल बिबल कांय ना आनी ती स्टोरेज कंडिशन सारकी नाशिल्ली हें आमकां मेळून चुकलें आनी तें आमी सगळें सीज केल्लें आसा. आनी तें सीज करून आमी हांगा पिसोले एक प्लांट आसा श्रेडींग प्लांटान हाडून ताची आमी विलेवाट लायिल्ली आसा कळ्ळें न्ही. आमी हाजे पयलीं 2 फावटी एकदां मोल्या आनी एकदां पत्रादेवी होच आमी एक्सरसायज केल्लो आनी तातूंतल्यान आमकां हेंच मेळिल्लें की खुबशें चिकन जें येता पळय न्ही तें फक्त ते ट्रेनी घालप आनी वयर हय नुसतो ताका आयस मारप ताका लेबल ना केन्ना मारला कितें मारलें कसल्योच तेज्यो पेपर वर्क नाशिल्लो तोच आमी सगळो स्टेडींग केल्लो आसा. ड्युरींग द कोर्स ऑफ टायम रातची आमकां जवळ जवळ 3:30 सुमार आमी गाडी एक आमी अटॅच केल्ली आसा ती कित्तूरच्यान आयिल्ली आसा आनी तातूंत जेन्ना आमी ती व्हेरीफाय केली तेन्ना आमकां कळून चुकलें की 500 किलोज ऑफ पनीर आनी हातूंत जो मॅक्सिमम जें पनीर आयिल्लें आसा ते पनिराक लेबल कांयच नाशिल्लें. वेदर इट इज लो फॅट वेदर इट इज मिडियम फॅट वेदर इट इज हाय फॅट आनी ताजें कसलीच लेबल डिक्लेरेशन नाशिल्लें. सो इट इज टोटली मिसब्रँडेड. सो त्या खातीर आमी आमी ती गाडी डिटेन केल्ली आसा तातूंतल्यान आमी सॅम्पल काडटले. पनिरा फाटल्यान लागपाचें कारण की फाटल्या दिसान जेन्ना आमी आतां एक म्हयनोभर जेन्ना ड्रायव चालू केली तातूंत आमकां एक कळून चुकलें की पनीर येता हें खूब लॉट ऑफ सब स्टँडर्ड क्वॉलिटीचें येता. आमी इन बिटवीन देट आमी फोंडे एक फॅक्टरी सुद्दां आमी पळयली तातूंत आमकां कळून चुकली समबडी इज यूजिंग व्हेजिटेबल ऑयल पाम ऑयल. सो आनी ताजेर लेबलिंग करनात प्रॉपर लेबलिंग आनी त्या संदर्भात आमी मिल्क प्रॉडक्ट हाय रिस्क जशें म्हाज्या डिवोन सांगलें ताजेर आमी चड भर दिल्ली आनी तातूंतल्यान आमी त्या पनीर आमी सीज केल्लें आसा. वास्कोच्या रवींद्र भवनात सर्फनॅटिक्स आणि नागरी विमान DGCA प्रमाणित रिमोट पायलट प्रशिक्षण संघटनेचे महासंचालक रोटरायज विमानन हांचे मदीं समन्वय पत्र स्वाक्षरी सुवाळो जालो. JCI पणजी गोंयाक ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र करपा खातीर केल्ल्या उपक्रमांतल्यान सर्फनॅटिक्साचे CEO सुदेश साळगांवकार हांच्या हजेरेंत हे MOUचेर स्वाक्षरी जाल्या. ह्या सहकार्या खाला ह्या हबात भुरग्यां खातीर ड्रोन शिक्षण रिमोट पायलट प्रशिक्षण आनी प्रमाणपत्रां तशेंच ड्रोन उत्पादक आनी विधानसभा युनिट दितले. That this initiative, which is to create an awareness, to create education and to create employment or in the category of drone in the state of Goa, the initiative has been taken up by JCI Panji. We are the first collaborations which is happening in Goa in terms of drone. Good afternoon students, everybody. I can see very buzzing energy here. All the students are looking very excited. Okay, I'll just give a bit of introduction about myself. My name is Rakesh Rai. I'm the director of Rotorize Aviation. I'll thank JCI Vasco. आणि इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवणी ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.